Assalamualaikum. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Have you ever read an article about how does rain happens, or why is oceans blue, or how rainbow comes out, or how corruption occurs? The answer of this question is an explanation. Jadi, apa dan bagaimana explanation text itu? Pernahkah kalian membaca sebuah artikel tentang terjadinya hujan, atau proses mengapa lautan itu berwarna biru, atau bagaimana pelangi bisa muncul, atau kenapa ya banyak orang melakukan korupsi? Nah, jawaban atau penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebuah explanation. So, what is explanation text? In this learning video, I'd like to discuss another text called explanation text. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang explanation text. Explanation is from the word to explain. What is explained here? It's usually explain the process, why and how something happens, whether it is in the natural phenomenon or social phenomenon. Explanation berasal dari kata explain yang berarti menjelaskan. Biasanya yang dijelaskan adalah proses mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, sesuatu itu berkaitan dengan fenomena alam atau fenomena sosial. Contoh fenomena alam seperti proses bagaimana hujan terjadi, bagaimana pelangi bisa muncul, dan mengapa lautan itu bisa berwarna biru, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan fenomena sosial? Fenomena sosial biasanya membahas tentang penjelasan mengapa sesuatu fenomena dalam masyarakat dapat terjadi. Contohnya seperti, kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Kenapa tawuran itu bisa terjadi, dan lain-lain. So, explanation text is a text tells the process relating the forming of natural or social phenomena. It is often found in science, geography, and history textbooks. Jadi, teks explanation adalah sebuah teks yang menceritakan proses yang berhubungan dengan pembentukan fenomena alam atau fenomena sosial. Teks explanation sering dijumpai pada buku-buku ilmiah, buku geografi, dan buku-buku sejarah. What about the social function of explanation text? The social function of explanation text is to explain the process involved in the formation of natural and socio-cultural phenomena, or to explain how or why something happens. Jadi, fungsi sosial dari text explanation adalah untuk menjelaskan proses pada pembentukan fenomena alam dan fenomena sosial budaya, untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. The following is the generic structure of explanation text. First, general statement. It is stating the phenomenon issues which are to be explained. Second is sequence of explanation. It is stating a series of steps which explain the phenomenon.
And the last one is conclusion. It is optional. Nah, berikut adalah urutan struktur isi dari text explanation. Pertama adalah general statement atau pernyataan umum. Di sini dinyatakan tentang isu fenomena apa yang akan dijelaskan. Berikut adalah sequence of explanation atau urutan penjelasan. Di bagian ini diceritakan tentang langkah-langkah penjelasan sebuah fenomena. Yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Bagian ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Every text type has its language features. What about language features of explanation text? First, focusing on general participants. For example, sun, rain, earthquake, corruption, and etc. Second, using chronological connection. For example, to begin with, next, then, and etc. Next, using passive voice patterns. Next, using simple present tense, using technical terms and language relevant to the subjects, giving a detailed description to create a rich meaning. Now, please take a look at the example of explanation text. Have you ever wondered about how volcanoes are formed? Okay, let's see the text. How volcanoes are formed. Bagaimana terbentuknya Gunung Merapi. Let's see the text and analyze the text. In this text, there are 5 paragraphs. Sekarang kita lihat teks dan kita analisa teks explanation berikut. The first paragraph we call general statement. It is stated here what phenomena we want to talk about in this text. Paragraf pertama adalah general statement. Di sini diceritakan mengenai fenomena alam apa yang akan kita ceritakan, yaitu tentang volcanoes atau gunung berapi. And the next paragraphs, there are explanation sequence. It consists of 3 paragraphs. Paragraf berikutnya adalah rangkaian penjelasan yang terdiri dari 3 paragraf. Di sini dijelaskan urutan penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana terbentuknya gunung berapi tersebut. And in the last paragraph there is conclusion. Dan di akhir teks ada sebuah paragraf terakhir yang disebut dengan conclusion. Pada paragraf terakhir ini disimpulkan apa sebenarnya gunung berapi tersebut. Now, let's analyze its language features. General participant in this text is volcanoes. Volcanoes are the phenomena we want to talk about in this text. General partisipannya adalah volcanoes atau gunung berapi, karena gunung berapi disinilah yang akan kita bicarakan. The tenses is present tense. You can see the verb or to be used here is, are, and etc. Tenses yang digunakan adalah simple present. Kita lihat di sini penggunaan kata kerja atau to be adalah is, are, dan kata kerja bentuk pertama. Next, using passive voice patterns. Selanjutnya, penggunaan pola kalimat pasif. For example, volcanoes are formed. Pola kalimatnya adalah volcanoes are formed. Volcanoes adalah subjek, are to be, dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Next, using action verb. For example, build.
And the last one, using technical language. We can see the example in the bold type sentence. Contohnya dapat kita lihat di kalimat yang bercetak tebal. Now it's your turn. Read the text and analyze the text. You divide the text based on generic structure and write it in each boxes. Nah, sekarang giliran kalian. Baca dan analisa teksnya. Kemudian bagilah teksnya menurut generic structure-nya. Dan tuliskan di kotak yang sudah disediakan. Next, analyze the text based on its language features. To help you to do this, please match the colored boxes with the colored words in the text. Selanjutnya, analisa teks berdasarkan its language feature atau berdasarkan ciri kebahasaannya. Untuk membantu kalian mengerjakan latihan ini, silakan cocokkan warna kotak dengan kata-kata yang berwarna sama yang ada di dalam teks. Do the same activities to the following text. Analyze the text based on its generic structure and its language features. Let's move to another activity. There is a text and there are some pictures in the left and right side of the text. What we are going to do right now? Okay, please check it out. Di sini ada sebuah teks di mana di sisi kiri dan kanan teks tersebut terdapat beberapa gambar. Apa yang kita akan lakukan pada kegiatan berikut ini? Ayo kita ikuti kegiatan berikut. Please read the text and analyze the text. And then try to match the picture in the left and right side of the text to the text. Baca dan analisa teksnya, kemudian cocokkan gambar di sisi kiri dan sisi kanan teks dengan isi teksnya. Now, can you take the conclusion about the pictures? Yes, that's right. The pictures tells about the series of process how to make a chocolate. From cacao tree to the chocolate that people usually eat. Nah, sudah pahamkah kalian untuk apa gambar-gambar tadi? Nah, gambar-gambar tadi adalah proses pembuatan coklat. Dimulai dari pohon coklat sampai menjadi coklat yang bisa kita makan seperti saat ini. Series pictures giving detailed description to create a rich meaning. Gambar-gambar ini diperlukan untuk memberikan gambaran penjelasan rinci suatu proses. So, what do you call the text that explain the process, how something happens? Yes, that's right, explanation text. And what makes the text belong to explanation text? Yes, that's right. It's stating a series of steps or process which explain the phenomena. Do the same activities to the following text.
Divide the picture based on the text and match the picture to its process taken from the text. Bagilah gambar dan sesuaikan dengan tiap-tiap proses yang ada di dalam teks. Okay, enjoy your learnings. Okay, hope you understand about the lesson today. Thank you for watching. See you in the next video. Have a great day. Wassalamualaikum.